double E dibaca ucap. Halo teman-teman, maaf aku itu suaranya kayak gini karena aku lagi flu. Hari ini aku mau tutorial wudhu. Langsung aja ya, ini kamar mandinya. Ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Istawaitu do'ai khafi'a adatin asgari fadalillahi ta'ala. Double E dibaca ucap. Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Alhamdulillahilladzi tabani la tawafani. Ini gue lagi ledak dulu, soalnya ruangan aku ada 60. Guys. Nah. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Cuci tangan sampai siku. Kepala dan telinga yang bahaya. Cuci kaki lalu doa. Salah lagi. Oke.